Let's look at this example. A and B are two events such that probability of A is equals to 1 over 3, probability of B is equals to 1 over 4, and probability of A union B is equals to 1 over 2. Find probability of A intersect B, probability of A intersect B prime, probability of B given A, probability of A given B prime, and the probability that exactly one of A or B will occur. Untuk yang A ini, sebenarnya nak dapatkan A intercept B, so kita boleh guna formula probability of A union B sama je dengan probability of A tambah probability of B minus probability of A intersect B. So kita tahu probability of A union B adalah 1/2, probability of A 1/3, probability of B 1/4. So kita akan dapat probability of A intersect B. So kat sini kita tahu probability of A intersect B, ini dengan ini tambahkan kemudian bawa B ke sebelah. So kita dapat dekat sini adalah 1/12. Okay, so untuk B, dia suruh cari probability of A intersect B prime. Ni A, sini B. A intersect dengan yang bukan B. So maksudnya inilah kawasan ini. Okay, jadi nak dapatkan kawasan ini, saya tahu dia adalah bersama dengan probability of A tolak dengan probability of A intersect B. Okay, so macam mana nak hafal dia adalah siapa yang bukan prime? A kan? So A ni akan tolak dengan intersection antara mereka dua. Itu cara saya hafal lah. Okay, ataupun kalau awak tak nak hafal, awak buat Venn diagram macam ni, jadi awak tahu apa tolak apa. Okay, so now probability of A kita tahu dia adalah 1 over 3. Probability of A intersect B tadi dah dapat dekat A iaitu 1 over 12. So just tekan je calculator. So kita dapat sini adalah 1 over 4. Kemudian yang C tu dia suruh cari probability of B given A. Dia adalah conditional event. So macam mana nak cari probability of B given A? Untuk C ni saya nak cari probability of B given A. So kita tahu ikut formula dalam conditional event dia adalah probability of B intersect A. So kat atas sentiasa intersection. So intersection apa? Intersection antara dua event ini. Okay, so B intersect A. Kemudian over probability of A, di mana mesti over dengan probability kat hujung ini. Okay, so hujung dia adalah A sebab itu divide by probability of A. Okay, so sekarang kita tahu probability of B intersect A sama je dengan probability of A intersect B. Dia adalah benda yang sama. Okay, so now probability of A intersect B kita tahu dapat dekat atas 1/12. Probability of A adalah 1/3. So just tekan je calculator. So kita dapat sini adalah 1/4. Kemudian kita nak cari probability of A given B prime. So dia sama je kalau given ni, formula dia dekat atas mesti intersection. So dia akan jadi probability of A intersect B prime. Okay. Kemudian over dengan kat belakang ini. So kita ada B prime kan, so dia jadi probability of B prime. Macam tu. Okay, so sekarang nak cari probability of A intersect B prime. Kita dah dapat ni dekat dalam soalan B. Which is kita dapat 1/4. So just masuk je. Kemudian probability of B prime, bukan B. So kita tahu probability of B adalah 1/4. So bukan B maksudnya 1 tolak 1/4. So just tekan je calculator. So kita dapat sini adalah 1/3. Kemudian kita tengok yang E ni. Dia nak cari the probability that exactly one of A or B will occur. So maksudnya mungkin A occur, B tak, ataupun B occur, A tak. Itu maksud ayat exactly one of A or B will occur. Okay, so untuk yang ini, case yang pertama, mungkin A occur, B tak occur. Ataupun mungkin A tak occur, B yang occur. So itu maksud exactly one of A or B will occur. Okay, so saya nak tahu probability of A intersect B prime, which is saya dapat dekat B, which is nilai dia adalah 1/4. Tapi saya tak tahu probability of A prime intersect B. So kalau kita tengok dekat sini, untuk dapatkan probability of A prime intersect B, so saya buat Venn diagram ni. Ni A, sini B. So B dan intersect dengan bukan A. So maksudnya kawasan ini. Okay, jadi nak dapatkan kawasan hitam ni, dia adalah probability of B minus probability of A intersect B. Okay, ataupun awak hafal je siapa yang bukan prime, B kan. So
dia akan jadi probability of B tolak dengan intersection. So now kita masukkan dalam formula ni 1/4 tambah probability of B adalah 1/4, probability of A intersect B adalah 1/12. Okay, just tekan je calculator. So kita dapat sini adalah 5/12.